Kay diri ta magsugod, mo ni pasulod mental, diri-diri ta mo straight, kay mo man ni paturil. Dire, straight ta dire. Bantayan na ning barangay hall kana. Mo ni barangay hall, pagabutan na nato, straight lang. Tud makita nato ning kani nga gasoline station. Pinoy Petron, ha? Petro Pinoy, dire straight lang ta dire. Straight dire. Straight to na hantod kaabot ta dinhi. Straight gihapon. Straight. Tud makita nato ning karinderya. Straight lang ni dire. Crossing man ni. Dari ta gikan. Gikan sa main highway kani kana. Dari ta mosulod kani dire straighton lang. Straight, 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 straight lang. Straight lang gyud. Tud makita nato ning convenience store. Kana Central Convenience dari pasulod ta dara. Dito. Sulod, straight na pod. Straight lang ni. Kita ang chapel, Saint Joseph Carpenter Chapel. Straight. Muna na siya ang gym. Rosalina 3 Covered Court Gym. Muna na naman ta sa tong destination. Muna na siya.